भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हमारी इनसे रफ़ाकत कई सालों पर मुहित है। डॉक्टर साहब के साथ हमें उर्दू, हिंदी, कल्चरल एसोसिएशन, बज़्म अदब और संगम में बहुत ही करीब से काम करने का मौका मिलता रहा है। और डॉक्टर साहब हमारे इस दायरे फ़िक्र व ज़िक्र के भी एक बहुत अहम सतून। डॉक्टर साहब पेशे के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और कई ममालिक में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंसानियत की खिदमत करते रहे हैं। यूसुफ साहब एक बेहतरीन राइटर और शायर भी हैं और रेडियो से उनकी वाबस्तगी 1966 से है। मैं मज़ीद वक्त लिए बगैर दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब का। बहुत शुक्रिया अदनान मिर्ज़ा साहब। महफिल शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन कुछ थोड़े से हाउस रूल्स मैं पहले अर्ज कर दूं कि जो लोग जूम पे कनेक्ट होंगे उनका माइक जो है वो एडमिन की तरफ से म्यूट होगा, और जब वो नजर आएंगे, जब वो शरीक होंगे, तो फिर उनका माइक जो है एडमिन खोल देंगे। अगर किसी वजह से आप उसका कनेक्शन जो आप जूम पे हैं और किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि प्रोग्राम में कोई बेतरतीबी ना हो। आज के प्रोग्राम की तरतीब इस तरह से है कि इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो पहला है हमदो बयान, जिसकी निजामत हमारे दोस्त अब्दुल रईस करेंगे। दूसरी महफिल उसके फौरन बाद शुरू होगी, महफिल नात, जिसकी मेज़बानी करेंगे वक़ार कुरैशी। और फिर उसके बाद महफिल ज़िक्र दुआ, जो मेन हमारी जो महफिल है, उसकी निजामत के लिए मैं फिर आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। ये जो अदनान मिर्ज़ा साहब हैं हमारे, एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। तो आज जो आप हमारी तस्वीरें देख रहे हैं और हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं, ये अदनान मिर्ज़ा की मरून मिन्नत है। अदनान मिर्ज़ा के साथ साथ रईस साहब भी, हमारे अब्दुल रईस साहब भी, जो कि सिस्टम आईटी के इंजीनियर हैं, वो भी पेश हैं। और दूसरे ये कि तीसरे जो हमारे स्कूल के हमारे नाजिम हैं, या बल्कि हमारी जो मदद कर रहे हैं, वो डॉक्टर वक़ार कुरैशी हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो पीएचडी डॉक्टर हैं, आईटी में पीएचडी हैं। और बड़ी बात है कि वो असली डॉक्टर है, क्योंकि पीएचडी करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, 3 साल या 4 साल लगाने पड़ते हैं, वो हम लोगों को तो खैर बदले के 5 साल उसमें बद गए, लेकिन वो तबीब होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर जो हैं फिलोसफी के दायरे डॉक्टर हैं, और उसमें फिर इन्होंने आईटी में स्पेशलाइजेशन किया है। तो बहरहाल ये डॉक्टर वक़ार कुरैशी, अदनान मिर्ज़ा, अब्दुल रईस की माविनत है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया में नश्र कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हमारे दोस्त जो सऊदी अरब से शरीक हो रहे हैं, कनाडा से शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान से शरीक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो मौलाना साहब हैं, मौलाना निज़ामुल हक थानवी साहब, वो सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से शरीक हो रहे हैं। और हमारे इस सारे जो दायरे फ़िक्र व ज़िक्र है, इसकी जो रहनुमाई कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर रईस अलवी साहब, सिडनी से बैठ के करते रहते हैं और अभी भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। तो देखिए, ये दायरा जो हम दोस्तों ने तरतीब दिया है, इसकी बाबत मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ। देखिए, दायरे के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएं, दायरा कार फरमा नजर आएगा। पहिया एक ऐसी ईजाद है जो दायरे पर मुश्तमिल है, और पहिए के बगैर किसी भी चीज़ का इदराक किया ही नहीं जा सकता। हम जूम और फेसबुक की तकनीक से जो आप तक पहुंच रहे हैं, दरअसल आपको समेट रहे हैं एक तकरीब में जो दुनिया के 4 कोने में फैली हुई है। लेकिन 4 कोने तो मुहावरतन कहा जाता है। दरअसल आप कुर्रे अर्ज की हर सिम से हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे दोस्तों को देख रहे हैं, और कुर्रे अर्ज भी गोल यानी स्फेयर है। बहरहाल मजहबी इस्तिलाह में दायरे का इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है कि दोस्त एक हल्का बनाकर बैठ जाएं, और हल्का इसलिए कि हर शख्स जो हल्के में बैठा होता है वो हर दूसरे शख्स को देख सकता है। वरना अगर आप चौकोर या मुस्ततील में बैठे हों तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं होगा। अब इस हल्के या दायरे की तरफ आते हैं। इसमें जो लफ्ज हमने शामिल किए हैं वो है फिक्र और जिक्र। देखिए, फिक्र नाम है सोच का या माइंडफुलनेस का, यानी जब आपकी सोच किसी दायरे पे मरकूज हो जाए
اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ اس بزم میں، اس دائرے میں ہم اپنی سوچ کو پھیلائیں اور شیئر کریں. فکر بڑھے گی تو مذکور نظر ہوگا ذکر. دیکھیں ہم جب احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا چرچا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا ذکر ہوتا ہے ہمارے، اور اس کا ذکر ہوتا ہے جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے. اس دائرے کے ذریعے دراصل اس کے زیر اہتمام ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارا سب سے زیادہ قریب دوست ہے، بہت ہی زیادہ قریب. ذرا سوچئے کہ ہمارا اتنا قریب اور وفادار اور شان والا دوست کون ہو سکتا ہے. سوچنے کا دائرہ وسیع کیجئے تو ایک ہی نام ذہن کے پردے میں اجاگر ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جو ابد تک نسل انسانی کی رہنمائی کرتی رہے گی. اور اس کتاب کی خوبی کیا خوبی ہے، اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم اس دائرے کے ذریعے تمام کوشش کریں گے کہ آپ اس کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ سہبارہ پڑھیے اور خدائے بزرگ برتر کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ نسل انسانی کی بھلائی اور بہتری کے لیے اس کتاب میں کیسا ذکر کر رہا ہے اپنے شاہکار کا، اپنے شاہکار کا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شاہکار کون ہے؟ آپ اور میں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک شاہکار ہیں. اور جب ذکر ہو ذکر الہی کا تو پھر اس کا محبوب کا نام تو لبوں پہ آ ہی جاتا ہے، جس کا نام لیتے وقت آپ کے ہونٹ 2 دفعہ اس کا بوسہ لیتے ہیں. ذرا نام تو دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد 2 مرتبہ آپ اس نام کا بوسہ لیتے ہیں. اور پھر ذکر ہونے لگے تو ہم خدا کے برگزیدہ بندوں کو بھی ذکر کرتے ہیں. مولا علی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جنت میں خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جن کی آمد پہ رسول خدا خود کھڑے ہو جاتے تھے تعظیماً. پھر حسن کا بھی تذکرہ ہوگا، شہید کربلا حسین کا بھی ہوگا، بغداد کے غوث اعظم کا بھی، لاہور کے داتا گنج بخش کا بھی، اور اجمیر کے خواجہ کا بھی. اور دیکھیں جب ذکر ہوتا ہے خدائے بزرگ و برتر کا تو مولانا رومی کے اشعار پہ جھوم کے لوگ رقص کرنے لگتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنتے ہوئے لوگ سیون شریف میں نہیں پوری دنیا میں دمادم مست قلندر کا نعرہ لگاتے ہوئے دھمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لاہور میں داتا گنج بخش کے مرکز کے مزار پہ بابا یحییٰ خان وجد میں آ کے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر والہانہ رقص کرنے لگتے ہیں. آج دیکھیے لیلۃ القدر ہے اور ہم اس رات کا جتنا بھی فائدہ اٹھائیں اتنا ہی کم ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنی اس محفل کو، اور اس محفل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے لیے ہمارے دوست عبدالرئیس صاحب جو ہیں وہ اس محفل کی نظامت کریں گے. تو میں عبدالرئیس صاحب کو کہوں گا کہ وہ نظامت کے لیے تشریف لائیں اور ان کا مائک کھولا جائے. عبدالرئیس صاحب ہمارے اس حلقے میں یا ہمارے اس دائرے میں شروع سے ساتھ ہیں، اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں. یہاں سے کافی دور بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ قریب کے اس پل کے پار، یعنی ہماری جو نارتھ شور ہے اس میں سے شریک ہو رہے ہیں. تو جناب عبدالرئیس صاحب آپ اپنی نظامت شروع کیجئے. مائک عبدالرئیس صاحب کے ساتھ.